Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली अफजल खान एक दफ़ा फिर आपको गुरु कंसल्टेंसी की जानिब से बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं वक्तन फ़वक्तन इमिग्रेशन के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करूँ। और जैसे कि आपके इल्म में है कि इससे पहले भी कई इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन। और आज भी क्योंकि जो प्रोग्राम जिसने पूरा ही साल ओवर शेडो कर दिया है सारे इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स को, यानी मैं डेली 8-10 लोगों से मेरी मुलाकात होती है तो उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल seem to be interested in applying for EB-2 NIW. So it's a great program, very interesting. और सबसे बड़ी बात ये है कि पिटीशन की कामयाबी की सूरत में जो इसके एप्लीकेंट्स हैं, जो इसके एस्पिरेंट्स हैं, उनको पिटीशन की कामयाबी के बाद US green card ऑफर होता है। US green card is the permanent residency of USA, so which is a big thing. अच्छा, आज मैं आपका ताल्लुक़ कराना चाहता हूँ, हमारी सीनियर काउंसलर हैं मिस पिरा कामरान, जो कि काफ़ी अच्छे से हमारे साथ काम कर रही हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बीइंग अ काउंसलर, क्योंकि ये भी डेली इनका रब्ता रहता है हमारे क्लाइंट से। मुझसे तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट से मैं नहीं मिल पाता, जाहिर सी बात है, 5-7-8 लोगों से मिल पाता हूँ डेली। लेकिन ये she is the one who actually like receive a lot of calls every day or who meets so many people every day, of course after the appointment. तो आज मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो क्वेरीज इनके पास आती हैं, जो सवालात इनके पास आते हैं, ये एज ए सीनियर काउंसलर ये जो जिन सवालात का इनको सामना होता है, तो बेहतर है कि इनसे वो सवाल पूछे जाए ताकि मैं कोशिश करूं अपनी सी उनके जवाब देने के लिए। जी मिस पिरा, जैसे आप। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। सर, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्लाइंट के क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरीज आती हैं, उसमें सबसे पहले तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें EB-2 NIW को कि इसमें क्या हाईली क्वालिफाइड प्रोफाइल चाहिए होती है इसके लिए, किस प्रोफाइल से लोग जो हैं वो लाइक रेलेवेंट हों, तो क्या उनका क्राइटेरिया होता है इसको। अच्छा, मैं क्विकली रिकैप करता हूँ बिकॉज अब मेरा ख्याल है कि वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट EB-2 NIW and now so many people must be knowing about it thoroughly, but just to give you those who are still unaware about this program, so let me recap it very quickly. So I won't waste much of the time. सबसे पहले EB-2, there are several employment-based categories which USA offers. So EB-2 is one of the employment-based immigrant category. और इसकी 2 सब कैटेगरीज हैं जिसमें और मैं कोशिश करूँगा कि आपका सवाल भी इसमें जवाब उसका आ जाए। और वैसे भी जब हम बात करेंगे EB-2 की सब कैटेगरीज की, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन से वो लोग हैं जो एलिजिबल हैं, जो अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले EB-2 इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड प्रेफरेंस व्हिच इज एन इमिग्रेंट कैटेगरी, यानी इसमें कामयाबी की सूरत में आपको और आपकी बेगम और बच्चे को जो 21 साल से छोटे हैं, उनको ग्रीन कार्ड ऑफर होगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा। यानी ग्रीन कार्ड इज एक्चुअली अ परमानेंट रेजिडेंसी टू लिव एंड वर्क इन USA लीगली। और इसकी 2 सब कैटेगरीज हैं। एक प्रोफेशनल इसके अंदर हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री हो, मास्टर्स की डिग्री के साथ अगर 2+ years का भी एक्सपीरियंस है तो इट इज़ प्रीटी मच एक्सेप्टेबल टू USCIS। मगर अगर बैचलर है आपका, यानी 4 years बैचलर है, एक तो स्ट्रेट 4 years बैचलर है, या उसको आपने ब्रेकअप में किया हुआ है, 2 years BA किया है, MBSc किया है या BCom किया, उसके बाद आपने MBA किया या कोई और मास्टर्स की डिग्री लिया है, लेकिन इन टोटलिटी योर एकेडमिक ईयर्स शुड बी ऑफ 16 years।
تو اگر آپ 16 سال کی آپ کے اکیڈیمک ایئرز ہیں, آپ کے پاس ہے ڈگری ہے بیچلر کی, اور آپ کے پاس پوسٹ بیچلر 5 ایئرز پروگریسو ایکسپیرینس موجود ہے, یعنی بیچلر کرنے کے بعد آپ کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس موجود ہے, تو آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے یو ایس اے کی امیگرینٹ کیٹیگری EB-2 کے لیے, جس میں کامیابی سے آپ کو گرین کارڈ آپ کو اور آپ کے بچوں کو مل سکتا ہے. اور سب دوسری جو کیٹیگری ہے اس میں ایکسیپشنل ایبلٹی کے لوگ ہیں, وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے ایکسیپشنل ہیں, اور ہم عام طور پہ استعمال نہیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے ایکسیپشنلی ایسا ہو گیا, ہی از اے پرسن آف ایکسیپشنل ایبلٹی. تو ایکسیپشنل کا مطلب یہ ہے کہ فیو آف دا پروفیشنل. تو یو ہیو ٹو بی ایکسیپشنل ان سم ویز پروفیشنلی. آپ کا کوئی ایسا پروفیشن ایسا ہونا چاہیے, کوئی ایکسپرٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ نارملی ناٹ ایوری بڈی لائک از ان دیٹ پروفیشن. تو اگین ان دا فیلڈ آف سائنس, آرٹس اینڈ بزنس میں, اگر آپ سائنس میں یا آرٹس میں بزنس میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکسیپشنل ایبلٹی کے حامل ہیں, تو یو کین اپلائی فار دس امیگرینٹ کیٹیگری آف یو ایس اے وچ از EB-2 NIW. یہ ریکیپ ہم نے کر دیا وداؤٹ ویسٹنگ فردر مور ٹائم. لیٹس کم ٹو دی دوسرا جو کوشچن ہے کہ اس کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ کتنا پروسیسنگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کتنا درکار ہوتا ہے, کہ USCIS میں کتنا ٹائم ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب NBC کا کیا ٹائم ہے اس کا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹائم اس کے اندر ویسے تو اس وقت اگر آپ صرف USA کا B1 B2 ویزا جو کہ ٹورزم کا اور صرف ایک بزنس کی جا کے ایک ریکی کرنے کے لیے ویزا ہے, اور نان امیگرینٹ ویزا ہے, اس کے لیے بھی اس وقت پورے 1 سال کا ٹائم مل رہا ہے. تو ویری ان لائک B1 B2 سرپرائزنگلی اس کو ہم اگر ہم یہ کہیں کہ ان ٹوٹیلٹی تو ود ان اے ایئر وی کین فنش دس پروسیس آف EB-2 NIW. ہاؤ؟ لیٹ می ٹیل یو کہ یہ پورا جو پروسیس ہے اس کو ہم وی کین ڈیوائڈ دس ہول پروسیس انٹو 2 phases. The first phase is actually starts right from the preparation of the petition and to collect all those professional documents from you and to also fill official documents which are required by USCIS. تو پہلا فیز ہے پٹیشن کی تیاری اور اس کی اپروول تک, جو کہ 3 مہینے سے لے کے جس میں 9 مہینے لگ سکتے ہیں. یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے, جیسے ہم بھی شروع میں اپنے کلائنٹ سے یہی کہہ رہے تھے کہ فرسٹ فیز یعنی آپ کی پٹیشن اپروو ہونے تک آپ کو 3 سے 9 مہینے لگ سکتے ہیں. لیکن ویری سرپرائزنگلی اینڈ اٹ ہیز بین اے ویری پلیزنٹ سرپرائز فار آل آف اس کہ some of the petitions we got approved in just like 2 months, 3 months, even in 16-18 days. Can you believe it کہ 16 days میں کسی پروفیشنل کی, ہمارے کسی پاکستانی کی. اور یہ جو خوشی ہے نا, مطلب یہ کہ جب لوگوں کی پٹیشن اپروو ہوتی ہے تو یہ جو خوشی ملتی ہے تو وہ میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں, کیونکہ آپ ایک ذریعہ بنتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. لوگوں کے اور ہجرت تو ویسے بھی جو مائیگریشن ہوتی ہے, لوگ جاتے ہیں حصول رزق کے لیے جاتے ہیں, اپنے بہتر کل کے لیے جاتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہو جاتا ہے ایز اے کنسلٹنٹ. تو لیکن یہ کہ دیٹ ڈے when we receive any of the approval of any of our client is the most happiest day of our lives. I can surely say that because اس میں پھر ایک آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے واقعی. اور بہت ساری پٹیشن اللہ کا شکر ہے اپروو ہو چکی ہیں. اور یہ ایک آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا ہے, کچھ مس آؤٹ ہو گیا نہیں سر, یہ بالکل پرفیکٹ آنسر ہے. اور اس کے بعد سر جو دوسرا سوال ہے کہ واٹ از اے سکسیس ریٹ فار دس پروگرام. ٹھیک ہے, اس کا کیا تو سکسیس؟ پہلے سوال کا میں ریکیپ کر دوں کہ a year can be consumed in the whole process of this EB-2. پہلا پروسیس, پہلا فیز جو تھا وہ پٹیشن کی تیاری سے لے کے پٹیشن کے اپروول تک, اگین 3 to 6 months. اور سیکنڈ فیز which I actually forgot to say earlier کہ the second phase is about visa filing to NBC National Visa Center which is again the State Department of USA. تو جو ویزا فائلنگ ہے, ویزا فائلنگ will again take 3 to 6 months.
तो ऑल टुगेदर अ ईयर, लेकिन जैसे जैसे खुशखबरियाँ आ रही हैं कि जब 16 दिन में पिटीशन अप्रूव हो रही है तो हमें उम्मीद है कि वीज़ा फाइलिंग जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। दोबारा रिपीट कर दें क्वेश्चन को। जी, उसके बाद सर सक्सेस रेट क्या है इस प्रोग्राम का? देखिए सक्सेस जो रेशो है इट इज़ रियली अनबिलीवेबल, इट इज़ रियली अनबिलीवेबल बिकॉज, और हमें भी शुरू में इतना यकीन नहीं था व्हेन वी स्टार्टेड लाइक टेलिंग आवर पाकिस्तानीज अबाउट दिस प्रोग्राम। तो सच्ची बात ये है कि सीइंग इज बिलीविंग होता है ना, कि हमें भी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस हमारा रेज हुआ है। तो इसका बहुत यानी इनक्रेडिबल सक्सेस रेशो है, और लाइक मोर देन मैं ये कहूँगा कि आई वुड से 80% ऑफ आवर क्लाइंट्स आर लाइक यू नो the petitions are getting approved in some way, some are, and you know I've already gotten the tracking numbers, and now in future very soon inshallah the petition will also get approved. अच्छा सर, इसके बाद का सर एक सवाल है कि क्या पिटीशन अप्रूवल के बाद 110% वीज़ा ग्रांट होगा ही होगा? कोई क्वेश्चन किया जाता है आपसे। अच्छा ये एक सवाल है जो लोग पूछते हैं, क्योंकि interview is something that whenever you think of like giving an interview, you know one gets tensed or you know gets nervous, और थोड़ा बहुत आदमी को होता है कि इंटरव्यू जाके देना पड़ेगा, वो भी एक यूएसए के इमिग्रेंट या एक वीज़ा ऑफिसर के सामने। तो it gives you a little bit you know nervousness, और जिसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत परेशानी होती है आपको, लेकिन ये कि trust me, have my words, once the petition is approved by USCIS, then your interview is just a formality which will take place. Because ये आपने, और मैं इसकी एक बहुत ही अच्छी वाज़ेह एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आप सबको। जैसे आपके सबके या सबके नहीं तो कुछ हमारे जो व्यूवर्स के फैमिली रिलेटिव्स हैं वो यकीनन यूएसए में होंगे, और उनके भाई बहनों ने या किसी ने शोहर ने बीवी को, या बीवी ने शोहर को, या बाप ने बेटे को, या बेटों ने बाप को थ्रू फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट प्रोग्राम उनको स्पॉन्सर किया हो। तो आपने कभी देखा है कि किसी बेटे ने अपने वालिद को स्पॉन्सर किया हो और इंटरव्यू में गए हो तो वालिद को ना मिला हो वीज़ा, या किसी शौहर ने अपनी बीवी को किया हो और बीवी को ना दिया हो? तो ये इसका यानी जब एक दफ़ा व्हाटएवर व्हिचएवर प्रोग्राम, वेदर इट इज़ फैमिली बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, once the petition is approved, then the chances of like you know not getting visa is none, is like almost impossible. ये नहीं हो सकता कि आपको वीज़ा ना मिले until unless खुदा ना खास्ता कुछ सिक्योरिटी का इशू हो, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99.9% ऐसा नहीं होता। उसका जवाब ये है कि एक दफ़ा जब आपकी पिटीशन USCIS अप्रूव कर देता है तो फिर आपका जो इंटरव्यू है वो एक तरह से फॉर्मेलिटी है। बिकॉज अच्छा वो इंटरव्यू क्यों है, क्योंकि देखें ना मिस बेरा के अब तक आपने जो डॉक्यूमेंट भेजे होते हैं USCIS को, स्कैन डॉक्यूमेंट भेजे होते हैं, तो उनके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होते। आपका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स, all those documents which have been you know which had been sent by you to them were the actually scanned copies. So up now they you know would like to see the original documents, and of course they would like to meet you in person also. कि जिनको हम ये वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं तो वो बीवी कौन है, कि बच्चे कौन हैं, तो इसलिए इस इंटरव्यू की जरूरत पड़ती है। जैसे सर एक और सवाल भी आता है वो ये कि इन केस ऑफ रिजेक्शन एनी स्टेज, तो हम क्या दोबारा इसके लिए कुछ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? अगर अप्लाई कर सकते हैं तो कितने टाइम बाद कर सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये कि अल्लाह का शुक्र है रिजेक्शन हमारी जैसे मैंने बताया कि बहुत कम है, और वो जो कम भी हैं उनकी वजूहत में अभी उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो पिटीशंस हमारी माशाल्लाह बहुत सारी पिटीशंस अप्रूव हुई हैं, राइट? कम टू द क्वेश्चन सर रिजेक्शन के बाद, रिजेक्शन के बाद यानी रिजेक्शन के बाद अपील आप कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि इन सम ऑफ द केसेस ऑफ आवर क्लाइंट्स like you know after you know the petition being accepted by USCIS, actually what more they asked for is RFE, or in some of our cases our clients got their petition approved after actually like sending those references or some more references or evidence to them.
تو یہ تو ہوتا ہے کیسز کے اندر کہ وہ آپ کو RFE بناتے ہیں کہ still the jury of USCI is not yet satisfied, so you need to send them some more evidences in order to get the petition approved. تو لیکن اگر کسی بھی God forbid petition disapprove ہوتی ہے, deny ہوتی ہے, تو you can always have a right to appeal for that rejection. اچھا سر, ایک اور سوال ہے کہ کتنے جو ہے دفتر ہیں USCIS کے USA میں؟ دیکھیں مینلی تو میں سمجھ گیا جہاں پہ یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے, مینلی تو as much as I know and to the best of my information and knowledge, Nebraska is one of the centers where these EB-2 and NIW applications are being reviewed and received, and the other one is Texas. Texas meant Dallas actually. Yes. ٹھیک ہے سر, یہ کوشچن اچھا گرین کارڈ سر کیا مطلب ہم جب پروسیس کو لے کے چلتے ہیں تو گرین کارڈ یہیں سے ملتا ہے لوگوں کو یا پھر وہاں جا کے گرین کارڈ ملتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. گڈ کوشچن. اچھا اس کا جواب یہ ہے کہ گرین کارڈ آپ کو یہاں پہ نہیں ملتا, لیکن آپ گرین کارڈ کی فی یہاں پہ ضرور پے کر دیتے ہیں, which is almost they actually call it USCIS immigrant fee. اچھا سر, ایک اور سوال ہے کہ جیسے دوسری امیگریشنس ہوتی ہیں اس میں لوگوں کو پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے, تو اس میں بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہے, تو اس میں کوئی سرٹن اماؤنٹ ہوتا ہے جس کو ہم یہاں سے لے کے جائیں یا کوئی شو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں unlike Canada, because Canada کے اندر آپ کو یہ پتہ ہے کہ depending upon which program you are like you know going through, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپریس انٹری کے اندر آپ ہیں تو آپ کو سرٹن اماؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, پھر آپ کے وائف اور آپ کے بچوں کے لیے ہونا چاہیے. ایسے ہی اگر آپ پروونشل نامینی پروگرام ہے تو سرٹن اماؤنٹ ہونا چاہیے. تو اٹ ایکچولی کینیڈاز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس requirement varies from one program to another, but very unlike Canada, for USA and especially for this program EB-2 and NIW. So if you are applying as a professional, as someone who has this master's degree or this bachelor degree, or to even from the other category of exceptional ability, you don't need to show any sort of bank statement until or unless you are applying as an entrepreneur or as a business person, or you have a business plan, with you, and you would like to convince USCIS that look, this is what I've been doing, this business we've been doing very successfully for the last 10, 20, 15 years, and these are our income tax return, and the same business we would like to continue in USA, and this is our business plan. So that for that reason you need to have a good amount in your account, so that the USCIS may get convinced to issue you this visa. So वैसे generally you don't need to show any sort of bank statement, لیکن obvious سی بات ہے کہ جو بھی فیملی جائے گی وہاں پہ, یہ common sense کی بات ہے, جب آپ immigrate کریں گے وہاں پہ تو آپ یقیناً چاہیں گے کہ جتنا زیادہ آپ وہاں پہ لے کے جا سکیں اپنا پیسہ وہ لے کے جائیں, وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, مگر کوئی ان کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کیسا مجھے. اچھا سر, اس میں کوئی اسٹیٹ کی کوئی ریسٹرکشن ہے, کوئی اسٹیٹ کنفائنڈ ہے, ایسا کچھ ہے؟ زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک کی جو ڈیزائر ہوتی ہے اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں پہ لینڈ کریں, اس کا کیا ہے؟ لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, اس کا بالکل کریکٹ جواب دینا تھوڑا سا میرے لیے بھی اس وقت مشکل اس لیے ہے کہ رائٹ ناؤ we have actually entered into a phase where we have started filing for our respectable clients. اور اس کے بعد انشاءاللہ 4-6 مہینے کے بعد I would certainly be able to answer this question with full of confidence and practical experience obviously. لیکن based on my experience for Canadian immigration, so one can say that جیسے کینیڈا کے اندر ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کینیڈا کے اندر ایکسپریس انٹری بھی ہے, PNP بھی ہے, پروونشل نامینی پروگرام ہوتا ہے کینیڈا کا, تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جاب فوری طور پہ آپ کو آفر کرتے ہیں, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو نامینیشن لیٹر دے دیتے ہیں
and on behalf of that nomination letter, you get the invitation to apply for immigration from IRCC, और उसके बाद आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, आप चले जाते हैं और आपको मगर उसी प्रोविंस में जाना होता है जिस प्रोविंस ने आपको नॉमिनेशन दी होती है. तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, you know, I may say that after like arriving in USA, those people who have been successful in getting this EB-2 NIW will be deployed, I would say, or will be advised to work in those areas where that work shortage is there. ठीक है सर. अच्छा सर, दूसरा ये कि ये जो प्रोग्राम इमिग्रेशन प्रोग्राम है, ये पिटीशन बेस्ड है या इंटरव्यू बेस्ड? बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि ऑल्दो तो पता होता है कि जाहिर सी बात है पूरी पिटीशन आती है, लेकिन पिटीशन बेस्ड रहेगा या इंटरव्यूज में, जैसे आपने पिछले सवाल में इसका पूरा बहुत ही अच्छे से जवाब दिया था, लेकिन इसको भी आप थोड़ा सा बता दें कि क्या कौन सा प्रोग्राम क्या रहेगा? देखिए, ये एक्चुअली तो देखा जाए तो इट्स अ पिटीशन बेस्ड प्रोसेस, जैसे मैंने इससे पहले भी किया. इंटरव्यू इज EB-2 NIW का इंटरव्यू इज नॉट लाइक एन इंटरव्यू ऑफ B1 B2 वीज़ा, कि उसमें जाहिर सी बात है कि कोई पिटीशन बेस्ड होता नहीं वो प्रोसेस. उसमें जो भी वीज़ा ऑफिसर होता है वो उसी वक्त आपके केस को देख के उसके पास सर्टेन नंबर ऑफ वीज़ाज होते हैं, तो पूरी सवाबदी जो होती है वो उस वीज़ा ऑफिसर की होती है कि वो जिसको इस काबिल समझे या जिसको एलिजिबल या क्वालिफाइड समझे उसको दे. लेकिन इसमें सारी जो की फैक्टर है ना, इसमें वो पिटीशन अप्रूवल का है. तो आई वुड सर्टनली से दिस कि इसमें पिटीशन अप्रूवल जो है इज़ द की फैक्टर. द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी और इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. अच्छा सर, एक सवाल और है कि इसमें से जो पिटीशन अभी अप्रूवल हो रही है, उसमें से कुछ पिटीशन जो है वो 16 दिन में हो रही है, कुछ 1 महीने में हो रही है, कुछ 2 महीने में, तो इसका क्या मतलब वो है इसको? देखिए, इसका सच्ची बात ये है कि ये वैसे तो देखा जाए तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर दोज हू आर गेटिंग पिटीशन अप्रूव्ड इन 16, 20, 30 days. लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है. और इसकी जो लॉजिक मेरी समझ में आती है कि देखें, ये जो प्रोग्राम है NIW का, ये कोई ऐसा कोई रूटीन का या कोई नॉर्मल सा प्रोग्राम नहीं है. एक तरह से हंगामी बुनियाद पे ये प्रोग्राम USA ने शुरू किया है, और ख़ासतौर पे जो आफ्टर कोविड-19 के बाद वहाँ पे जो उनकी लेबर मार्केट के अंदर जो एक तरह से शॉर्टफॉल हुआ है और शॉर्टेज हुई है लेबर की, वो बहुत ही एक ट्रिमेंडस अमाउंट और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल हैव क्विट देयर जॉब आफ्टर कोविड. तो उनको लोगों की ज़रूरत है, और उनके नेशनल इंटरेस्ट में सम टाइम होता है कि जो लोग हाईली रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक एज वी सी कि उन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ इसको भी, लाइक जैसे पैरामेडिकल स्टाफ इज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड देन यू कैन से IT people second priority, and then engineers and finance people they're third and fourth priority. तो उन्होंने खुद प्रायोरिटाइज किया हुआ है उसको. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसको USCIS की ज्यूरी समझती है कि जहाँ पे जॉब शॉर्टेज ज़्यादा है, जहाँ पे फौरी तौर पे लोगों की ज़रूरत है, और उसको जल्दी अप्रूव कर देते हैं. एंड सम मे टेक मोर टाइम टू हैव अ म्यूचुअल जिसे कहते हैं कि कंसेंट ओवर द पिटीशन. आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि कोरू के पास कितना सक्सेस रेट है इस प्रोग्राम का? ट्रिमेंडस. यानी कोरू अब अल्लाह का शुक्र है एक अलामत बन गया है यहाँ पे कि EB-2 NIW की अगर सक्सेस स्टोरी आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट कोरू पीपल, राइट. और ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं. जितनी कामयाबियाँ भी मिल रही हैं, बहुत सारे लोग जितनी पिटीशन अप्रूव हो चुकी हैं, तो वो तो जो लोग सामने आए तो वो तो सिर्फ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज नॉट एवरीबडी वांट्स टू कम ऑन television or any sort of this marketing medium. बहुत सारे लोग आना भी नहीं चाहते. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रिमेंडस हमारा एक रिकॉर्ड है और परसेंटेज है, रेशो है,
اور ایگزیکٹلی کہنا تو مجھے تھوڑی سی ہو جائے گی کتنا ہے, لیکن اٹس ریئلی لائک آئی وڈ سے کہ بہت ہی زبردست ہے, تو غلط نہ ہو. چلیں اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تھوڑا سا وقت دیا. اگر فردر کوئی بھی کویشچن یا کوئری ہو تو آپ ہمارے ان نمبرز پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.